Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 23. Isip samgwa, 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 어른께는 kepada orang dewasa atau kepada orang tua, 들여야 해요. Ya 해요 harus, 들여 ini dari kata dasar terita, yang artinya memberikan. 들여야 해요 harus memberikan, 물건 barang, dengan dusun, dua tangan. Kepada orang dewasa harus memberikan barang dengan dua tangan. Target pembelajaran kita hari ini berbicara dengan bentuk hormat atau bentuk honorifik, lalu memberikan nasihat. Tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 23 kali ini ada esi, aya, oya, 되다, atau aya, oya, hada. Lalu kosakata yang akan kita pelajari yaitu kosakata bentuk hormat, honorifik, dan tata krama sehari-hari. Informasi budayanya, makna umur bagi orang Korea. Ya, kita lanjut ke Dehwail, percakapan 1. Kita dengerin dulu isi percakapannya. 23과 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. Oke, berikutnya kita terjemahin percakapan antara Rian dan Jiun. Kita dengerin lagi. 23과 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, Jiun si, saudara Jiun, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데, kita ngertiin dari subjeknya dulu. Saya, pada setelah menerima, 초대 undangan, 집에 ke rumah, 친구 teman Hanguk Korea. Saudara Jihun, saya telah menerima undangan ke rumah teman Korea. 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 좀 sedikit 걱정돼요, khawatir. So karena 가는 거라, pergi. 좀 pertama kali, 집에 ke rumah, 계시는 yang ada 어른, orang tua. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 그래서 jadi 있어요 ada ke hal 고 싶은 yang ingin 물어보 ditanyakan 몇 가지 beberapa.
그래서 jadi 있어요 ada 몇 가지 beberapa hal gosip은 yang ingin murobo ditanyakan. Saudara Jihun, saya telah menerima undangan ke rumah teman Korea. 좀 걱정돼요, sedikit khawatir karena pergi pertama kali ke rumah yang ada orang tua. Jadi, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Beberapa macam hal yang ingin ditanyakan. 어떤 게 알고 싶어요? 어떤 게 알고 싶어요? 싶어요 ingin, tahu. 어떤 게 hal, 어떤 yang bagaimana, ingin mengetahui hal yang bagaimana. 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 어른들께 kepada orang tua, 좋을까요? sebaiknya, jika, memberikan 선물 hadiah, 어떤 yang bagaimana, kepada orang tua sebaiknya jika memberikan hadiah yang bagaimana. 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 보통 biasanya 많이 banyak 선물해요 menghadiahi 과일 buah-buahan ina atau 음료수 minuman. Biasanya sering menghadiahi buah-buahan atau minuman. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그런데 akan tetapi 가세요 pergilah saat membeli 물어보고 dengan menanyakan sesuatu 좋아하시는 yang disukai 어른들이 para orang tua. Akan tetapi pergilah membeli dengan menanyakan sesuatu yang disukai para orang tua. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 그리고 dan 때는 saat 드릴 memberikan 선물 hadiah 드리세요 berikanlah ero dengan 두 손 dua tangan. Dan saat memberikan hadiah berikanlah dengan dua tangan. 네, 알겠어요. 고마워요. 네, 알겠어요. 고마워요. 네, ya, 알겠어요. Baiklah. 고마워요. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke ohwiil, kosakata 1. Ohwi nopim, kosakata bentuk hormat atau honorific. Ya, di sini ada beberapa kosakata yang bentuknya hormat atau biasa dikenal dengan kosakata honorific, bentuk sopan. Dimulai dari kesita itu ada. Kalau bahasa biasanya itu ita. Ini artinya sama-sama ada ya. Kesita bentuk hormat, ita itu bentuk biasa. Chopsusita, desita. Ini artinya makan. Nah, bentuk biasa dari mokta. Bentuk biasanya itu mokta dan bentuk honorifiknya adalah chopsusita, desita. Lalu ada jumusita. Jumusita itu bentuk honorifik dari chada, yang artinya tidur. Malsem hasida, bentuk honorifik dari marada, yang artinya berbicara. Pyeonchana sida, bentuk honorifik dari apeda, yang artinya sakit. Torakasida, bentuk honorifik dari cukta, yang artinya meninggal. Terita, bentuk honorifik dari juda, yang artinya memberi. Lalu di sini ada lagi tek. Tek itu bentuk honorifik dari jip, yang artinya rumah. Songham, bentuk honorifik dari irem, yang artinya nama. Dan yang terakhir ada yonse. Yonse itu merupakan bentuk honorifik dari
Nai yang artinya umur. Ya, kita coba mengisi pertanyaan ini ya. 빈칸에 맞는 표현을 보기에서 골라 대화를 완성하세요. 완성하세요. Lengkapilah 대화 percakapan gola dengan memilih dari bogi contoh 표현 ekspresi 맞는 yang tepat 빈칸에 pada bagian yang kosong. Ya, kita bahas dari nomor 1. 지난 주말에 뭐 했어요? 뭐 했어요? Telah melakukan apa? 주말에 pada akhir pekan 지난 yang lalu. Telah melakukan apa pada akhir pekan yang lalu? 할머니 무무무무에 다녀왔어요. 다녀왔어요. Telah pergi ke titik-titik 할머니, nenek. Telah pergi ke titik-titik si nenek. Nah, kita lihat di bagian ini cocoknya apa? Di sini ada Yonse umur, Torakasida meninggal, Kesida makan, tek rumah, Kesida ada. Berarti telah pergi kemana? Ke rumah si nenek. Jadi jawabannya tek. Terus kita lanjut ke nomor 2. 사장님 좀 바꿔주세요. 주세요 tolong, 바꿔 sambungkan. 사장님 ke direktur. Tolong sambungkan dengan Bapak Direktur. 지금 사무실에 안 무무무. 지금 sekarang an tidak titik-titik samusire di kantor. 잠깐 나가셨어요. 나가셨어요 telah pergi keluar, 잠깐 sebentar. Berarti sekarang tidak apa di kantor? Tidak ada. Jawabannya opsi yang ini ya, yang paling bawah. Terus kita lanjut nomor 3. 가족이 어떻게 돼요? 가족이 어떻게 돼요? Ini nanyain keluarganya ada berapa orang. 어머니하고 동생 저 3명이에요. 3명이에요. 3 orang. 어머니, ibu, 하고 dan 동생 adik 저 saya. 아버지는 3년 전에 뭐뭐뭐. 아버지는 ayah titik-titik 3년 전에. 3 tahun 전에 yang lalu. Ayah titik-titik 3 tahun yang lalu. Di sini ada umur, terus ada meninggal, dan ada makan. Nah, berarti jawabannya yang 돌아가시다. Terus kita lanjut nomor 4. 할머니 무무무 어떻게 되세요? Titik-titik nenek. Nah, di sini ada jawaban 75살이에요. 75살이에요, 75 tahun. Berarti ini nanyain umur ya. Umur itu apa? 연세. Jawabannya 연세. 할머니 연세가 어떻게 되세요? Berapa usia nenek? Terus nomor terakhir. 여기 얼마예요? 여기 ini 얼마예요? Berapa? 맛있게 무무무무. Titik-titik 맛있게 dengan enak. 비빔밥하고 김치찌개니까 10,000원이에요. bibimbap nasi campur hago dan kimchi-jjigae sup kimchi manwon이에요. manwon 10.000 won. Berarti jawabannya 드시다. 맛있게 드세요. Kita lanjut ke 문법 1. Tata bahasa 1. Di sini ada esi. Jadi, esi itu dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat untuk menghormati atau meninggikan subjek kalimat. Jadi, esi ini digunakan sebagai bahasa honorifik ya, bahasa sopan. Nah, cara penggunaannya gimana? Di sini ada cara penggunaannya. Jadi, kalau ada cam, konsonan, kita pakai esi. Sedangkan mom vokal, cam, konsonan real, kita pakai si. Jadi konsonan real, kita pakainya si. Kenapa real pakai si? Ingat ya, kalau ada kosakata berakhiran atau memiliki bacim huruf real ya, terus ketemu sama nien, piet, dan siot.
Nah, realnya itu dihilangkan karena ini ketemu siot, jadi konsonan real atau konsonan huruf R kita pakainya si, bukan si. Nah, contoh yang konsonan di sini ada ikta, ikesida. Artinya apa? Membaca. Cota, cosida. Artinya bagus. Nah, terus yang di sebelah kanan ada kada, kasida. Artinya pergi. Papeda, papesida. Artinya apa? Sibuk. Dan salda jadinya sasida. Artinya tinggal. Nah, contoh kalimatnya. titik pertama. 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? 선생님 guru. 지금 sekarang 읽으세요 membaca 책을 buku musun apa? Guru sekarang membaca buku apa? Lalu titik kedua. 사장님은 매일 아침 운동을 하세요. 사장님은 direktur 운동을 하세요 berolahraga 매일 아침 setiap pagi hari. Direktur berolahraga setiap pagi hari. 부모님은 인도네시아에 사세요. 부모님은 orang tua, 사세요 tinggal. 인도네시아에 di Indonesia. Orang tua tinggal di Indonesia. 우리 아버지는 키가 크세요. 우리 아버지는 아버지 ayah, 우리 kami atau ayah saya. 키가 크세요. 키가 크세요 badannya tinggi. Ya, kita lanjut ke 대화이, percakapan 2. Kita dengerin dulu isi percakapannya. 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. Ya, di sini ada percakapan antara saudara Hong dan saudara Adit. Kita dengerin lagi isi percakapannya agar kita tahu ya untuk menerjemahkan per kalimat. 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 Adit sih, saudara Adit. 한국에서는 di Korea 식사할 때 saat 식사할 makan 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh. jika mau makan 들고 dengan mengangkat 밥그릇 mangkok nasi. Saudara Adit di Korea saat makan tidak boleh jika makan dengan mengangkat mangkuk nasi. 아, 그래요? 몰랐어요. 아, 그래요? 몰랐어요. 아, 그래요. begitu. 몰랐어요. tidak tahu. Ah, begitu. tidak tahu. Saya tidak tahu. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 한국에서는 di Korea 먹어야 돼요. harus makan. 놓고 dengan meletakkan 밥그릇을 mangkok nasi 식탁에 ke meja makan. Di Korea harus makan dengan meletakkan mangkuk nasi di meja makan. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. saya juga 처음에는 pada pertama kalinya 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 고생했어요 telah kesulitan. So, karena
잘 몰라 tidak tahu dengan baik. 예절 etika siksa makan 한국의 Korea. Saya juga pada pertama kalinya telah kesulitan karena tidak tahu dengan baik etika makan di Korea. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 저는 saya 아직도 masih juga 잘 모르겠어요 tidak tahu. Saya masih juga tidak tahu. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 주세요 tolong, 가르쳐 ajari. 좀 sedikit 예절 etika siksa makan 한국의 di Korea. Tolong ajari sedikit etika makan di Korea. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 안 돼요. Tidak boleh jika 꽂 menancapkan 숟가락 sendok 밥에 ke nasi. Tidak boleh jika menancapkan sendok ke nasi. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 그리고 lalu saat mau makan babel nasi, jimaseo janganlah mengeluarkan suara 크게 yang keras. Lalu saat makan nasi janganlah mengeluarkan suara yang keras. Kita lanjut ke OHWI kosakata 2 생활 예절 etika sehari-hari. Kita bahas dari yang pertama ada 하면 안 되는 행동. 행동 tindakan 안 되는 yang tidak boleh jika dilakukan. Jadi ada tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika kita ada di Korea. Dimulai dari 신발을 신고 들어가다 pergi masuk, 신고 dengan memakai, 신발 alas kaki. Masuk dengan memakai sepatu atau alas kaki itu nggak boleh ya. Jadi nanti kalau masuk alas kakinya dilepas dan pakai alas kaki khusus untuk di dalam rumah. Lalu 한 손으로 물건을 주다 memberikan 물건 barang, uru dengan hanson satu tangan. Memberikan barang dengan satu tangan itu dianggap tidak sopan. Jadi kita harus memberikan barang dengan dua tangan. 다리를 돌다, menggerak-gerakan kaki. Ini juga kurang sopan. Gak boleh dilakukan ya. 다리를 굽고 앉다, duduk dengan menyilangkan kaki. Ini juga kurang sopan. 밥에 숟가락을 꽂다, menancapkan, 숟가락, sendok, 밥에 ke nasi. Menancapkan sendok ke nasi. 밥그릇을 들고 먹다. Mokta makan, tergo dengan mengangkat 밥그릇, mangkok nasi. Makan dengan mengangkat mangkok nasi. 소리를 크게 내다, makan bersuara keras. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Lalu berikutnya ada 해야 하는 행동. 행동 tindakan, ya hanen yang harus dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan dimulai dari 고개를 돌리다. 고개를 돌리다, memalingkan muka atau memalingkan tubuh bagian atas. 허리를 숙이다, 숙이다 membungkukkan huri, pinggang atau membungkukkan badan. 자리를 양보하다 mempersilahkan, cari tempat atau memberikan tempat duduk. Ya, kita lanjut ke 문법 2, tata bahasa 2. Aya oya 되다 atau aya oya hada. Nah, aya oya 되다 ataupun aya oya hada ini dilekatkan pada kata kerja untuk menyatakan keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Nah, dalam struktur ini, 되다 dan hada mempunyai arti yang sama. Terus
A, O, ada juga he ya. Heya. Jadi ingat kalau ada kata kerja yang berakhiran dengan U atau A, maksudnya vokal O dan vokal A. Saya tulis seperti ini ya, O dan A. Ini kita pakainya yang A ya. Yang A ya. Nah, sedangkan untuk vokal berakhiran H, kita pakainya yang he ya. Sisanya kita pakainya yang O ya. Ini sisanya ya. Jadi buat ngapalinnya kayak gitu. Nah, terus kita lihat contoh kalimatnya dari titik pertama. 한국인 집을 방문할 때는 신발을 벗고 들어가야 해요. 때는 saat 방문할 berkunjung, 집을 ke rumah 한국인 orang Korea, 들어가야 해요 harus masuk, 벗고 dengan melepas 신발 alas kaki. Saat berkunjung ke rumah orang Korea harus masuk dengan melepas alas kaki. Titik kedua, 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 어른께는 kepada orang dewasa atau kepada orang tua, 들여야 해요 harus memberikan 물건 barang, terus dengan 두 손, dua tangan. Kepada orang tua harus memberikan barang dengan dua tangan. titik ketiga, 지하철 안에서는 어른께 자리를 양보해야 해요. 안에서는 di dalam 지하철, subway. 양보해야 해요 harus mempersilahkan cari tempat 어른께 kepada orang dewasa atau kepada orang tua. Di dalam subway harus mempersilahkan tempat kepada orang tua. Nah, terus kita coba menjawab untuk soal nomor 2 ini ya. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. 고르세요, pilihlah. 답 jawaban 맞는 yang tepat 보고 dengan melihat krim gambar. 1번 nomor 1. 어른께 인사할 때 어떻게 해요? Saat insahal melakukan salam 어른께 kepada orang dewasa, 어떻게 해요? Saat melakukan salam kepada orang tua harus bagaimana? Bagaimana? Nah, melakukan salamnya gimana? Ini gambarnya membungkuk ya, berarti kita cari yang membungkuk. Lihat dari opsi 1, 허리를 숙여야 해요. Harus 숙여야. Dari kata dasar 숙이다, membungkukkan hori pinggang atau membungkukkan badan. Jawabannya opsi 1. Kalau opsi 2, 손을 들고 인사해야 해요. 인사해야 해요 harus melakukan salam, 들고 dengan mengangkat son tangan. Salah. 2번 nomor 2. 지하철에서 어떻게 해야 해요? 어떻게 해야 해요? harus bagaimana? Eso di 지하철 subway. Harus bagaimana di subway? Kita lihat dari opsi 1. Lihat dulu gambarnya. Ini gambar orang mempersilahkan tempat ya, atau memberikan tempat kepada orang tua, orang dewasa. Kita lihat dari opsi 1. 어른께 자리를 양보해야 해요. 양보해야 해요 harus mempersilahkan cari tempat 어른께 kepada orang tua. Memberikan tempat kepada orang tua. Benar ya? Kalau lihat opsi 2, 자리를 자취하고 앉아 있어야 해요. 앉아 있어야 해요 harus duduk, 하고 dengan 자취. 자취하다 itu menguasai, cari tempat. Harus duduk dengan menguasai tempat. Salah ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 활동, aktivitas. Kita baca bagian bugi atau contoh. Di sini ada kalimat 밥을 먹을 때, saat makan nasi. 식탁 위에 놓고 먹다. 먹다 makan, 놓고 dengan meletakkan, 위에 di atas 식탁 meja makan. 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 한국에서 di Korea, saat mau makan bab nasi, 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? Di Korea saat makan nasi harus bagaimana? 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh. 면 jika,
makan 들고 dengan mengangkat 밥 그릇 mangkok nasi. Tidak boleh jika makan dengan mengangkat mangkok nasi. 식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. 먹어야 돼요. Harus makan 놓고 dengan meletakkan 위에 di atas 식탁 meja makan. Kita lanjut ke 정보 informasi. 한국인들에게 나이란 makna umur bagi orang Korea. Ya, kita baca dulu kalimatnya. 한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. 한국에서는 di Korea 자주 물어봅니다. 자주 sering 물어봅니다. menanyakan naik umur 사람에게도 kepada orang 보는 yang ditemui 처음 pertama kali. Nah, di sini bisa diartikan walaupun ya, walaupun kepada orang yang baru ditemui, yang ditemui pertama kali atau baru ditemui. Di Korea sering menanyakan umur walaupun kepada orang yang baru ditemui. 외국인들은 한국인들이 처음 만났을 때 나이를 물어봐서 당황하는 경우가 있는데 한국에서는 나이를 묻는 것이 실례되는 행동은 아닙니다. 외국인들은 para orang asing saat manas bertemu 처음 pertama kali 한국인들이 para orang Korea ada 경우 kondisi 당황하는 bingung 물어봐서 karena menanyakan naik umur. 근데 tetapi 한국에서는 di Korea 아닙니다 bukan 행동 tindakan 실례되는 yang tidak sopan 것이 sesuatu menanyakan naik umur. Para orang asing saat bertemu pertama kali orang Korea, para orang asing saat bertemu orang Korea pertama kali ada kondisi bingung karena menanyakan umur. Tetapi di Korea bukan tindakan yang tidak sopan sesuatu menanyakan umur. 왜냐하면 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 높임말을 쓰는 등 예의를 지켜야 하기 때문입니다. 왜냐하면 oleh sebab itu 한국에서는 di Korea karena 지켜야 harus menaati 예의 etika dan seperti senang menggunakan 높임말 bahasa hormat 사람에게는 kepada orang 나이가 많은 yang umurnya tua. Oleh sebab itu di Korea karena harus menaati etika seperti menggunakan bahasa hormat kepada orang yang umurnya tua. 높임말을 쓰는 것 말고도 어른 앞에서 지켜야 하는 행동들이 있는데 어떤 것인지 알아볼까요? Ada 행동들, tindakan-tindakan 지켜야 하는 yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Apeso di depan orang dewasa. Walaupun mal perkataan senang menggunakan 높임말 bahasa hormat. 어떤 것인지 알아볼까요? Mau mengetahui 것인지 sesuatu, 어떤 yang bagaimana? Ada tindakan-tindakan yang harus ditaati di depan orang dewasa, walaupun perkataan yang menggunakan bahasa hormat. Ingin tahu sesuatu yang bagaimana? Ya, nah di sini ada contoh-contohnya ya, mulai dari 밥을 먹을 때 saat makan 밥 nasi, saat makan nasi atau ketika makan. 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기 menunggu
orang tua kaji sampai te saat del mengangkat sutkarak sendok monjo terlebih dahulu. Jadi ketika makan kita harus menunggu orang tua itu mengangkat sendok terlebih dahulu. Kalau orang tua belum mengangkat sendok terlebih dahulu, kita jangan mulai makan dulu ya. Terus berikutnya, 어른이 식사를 마칠 때까지 자리에서 일어나지 않기. 지안 tidak irona, bangun. 자리에서 dari tempat duduk, kaji sampai te saat orang dewasa macil selesai siksa makan. Tidak bangun dari tempat duduk sampai saat orang tua selesai makan. Jadi nggak boleh meninggalkan tempat dulu ya kalau orang tua belum selesai makan. Berikutnya surel masil te saat masih minum sul miras. 어른께 술을 받을 때는 두 손으로 받기. 받기 menerima, 두 손으로 dengan dua tangan. 때는 saat, bad menerima, sul miras 어른께 dari orang tua. Jadi harus menerima dengan dua tangan. Berikutnya, 어른이 먼저 술을 마신 후에 마시기. 마시기 minum, huwe setelah orang tua masin minum sul miras monjo terlebih dahulu. Minum setelah orang tua minum miras terlebih dahulu. Jadi kita nggak boleh mendahului mereka. Berikutnya, orang apesonen 고개를 돌리고 술 마시기. apesonen di depan orang tua masigi minum sul miras 돌리고 dengan memalingkan goge tubuh bagian atas. Di depan orang tua minum miras dengan memalingkan tubuh bagian atas. Berikutnya, 물건을 주고받을 때 saat 주고받을, memberi dan menerima 물건 barang. 어른께 물건을 드릴 때 두 손으로 드리기. 드리기, memberikan mulgon barang kepada orang dewasa dengan duson dua tangan. Oh, maaf, memberikan dengan dua tangan saat dari memberikan mulgon barang orang kepada orang dewasa. Jadi kita ngertiin dari belakang ke depan ya. Berikutnya, 어른이 물건을 주실 때 두 손으로 받기. 받기 menerima, 두 손으로 dengan dua tangan, te saat 주실. Memberikan mulgon barang, te saat orang tua jusil memberikan mulgon barang. Menerima dengan dua tangan saat orang tua memberikan barang. Jadi kalau kita mau memberikan barang kepada orang tua ataupun menerima barang dari orang tua, kita harus memberi ataupun menerimanya dengan dua tangan. Nggak boleh pakai satu tangan. Nah, di sini ada kita lain-lain. 인사를 할 때는 허리를 숙이기. 때는 saat 인사를 hal, melakukan salam. 숙이기 membungkukkan hori pinggang atau membungkukkan badan. Jadi saat melakukan salam harus membungkukkan badan. Orang 앞에서 담배 피우지 않기. 앞에서 di depan orang tua, cian tidak 담배 piu, merokok. Di depan orang tua tidak merokok, jadi nggak boleh merokok di depan orang tua. Berikutnya, 지하철이나 버스에서 어른께 자리 양보하기. 양보하기, mempersilahkan cari tempat kepada orang tua, eso di bus, bis, ina atau 지하철 subway. Mempersilahkan tempat duduk kepada orang tua saat di bis atau di subway. Ya, kita lanjut ke IPS topik 듣기. 이래서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi 듣고 dengan mendengarkan 잘 dengan baik. Jadi soal untuk nomor 1-3 kita harus mendengarkan dengan baik untuk memilih gambar yang tepat ya. Oke, kita mulai. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오.
1번, 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지는 지금 뭐 하세요? 할아버지는 kakek 지금 sekarang 뭐 하세요? Melakukan apa? 방에서 주무세요. 방에서 주무세요. 주무세요, tidur, 방에서 di kamar. Gambar kakek tidur itu opsi 1. Lanjut. 2번, 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지는 지금 어디 사세요? 할아버지는 kakek 지금 sekarang 사세요 tinggal 어디 di mana? Kakek sekarang tinggal di mana? 작년에 돌아가셨어요. 작년에 돌아가셨어요. 돌아가셨어요 telah meninggal 작년에 pada tahun lalu. Kalau telah meninggal pada tahun lalu berarti tinggalnya udah di sini ya, di pusara atau di kuburan. Lanjut nomor 3. 3번, 한국에서는 한국에서는 di Korea 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 jika melihat 할아버지 kakek 할머니 nenek di 지하철 subway 자리를 양보해야 합니다. 자리를 양보해야 합니다. 양보해야 합니다. Harus mempersilahkan cari tempat. Gambar mempersilahkan tempat itu opsi 1 ya, memberikan tempat duduk. Terus kita lanjut. Saya sobun 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajin yang tepat. 듣고 dengan mendengarkan 질문 pertanyaan. Kita dengarkan dulu pertanyaannya. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? 아버지는 무슨 일을 하세요? 아버지는 ayah 일을 하세요. Bekerja musun apa? Ayah bekerja apa? Atau nanyain apa pekerjaan ayah? Nah, kita lihat dari opsi 1. 잘 지냈어요. 잘 지냈어요 ini bisa diartikan kabar baik. Kalau ada tanda tanyanya berarti kayak 잘 지냈어요? 어떻게 잘 지냈어요? Itu nanyain kabar ya. Nah, ini jawabannya 잘 지냈어요. Kabar baik. Salah. Terus opsi 2, 책을 읽고요. Membaca buku. Ini kalau nanyain sekarang ayah lagi ngapain? Salah. Terus opsi 3, 회사에 다니세요. 다니세요 ini kan dari kata dasar 다니다 ya, yang artinya datang dan pergi, kegiatan rutin. Nah, 다니다 ini kalau misal depannya itu menempelkan ke suatu tempat, kita kaitkan dengan tempat tersebut. Misalnya kalau ke sekolah, 학교에 다니세요, berarti kan bersekolah. Nah, kalau di sini 회사에 다니세요, 다니세요 berarti bisa diartikan bekerja. Bekerja, 회사에 di perusahaan. Jadi jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, 다음 주에 아버지가 오세요. 다음 주에 pada minggu depan, 아버지가 ayah, 오세요 datang. Salah ya. Kita lanjut nomor 5. 5번. 실례지만 실례지만 permisi. 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Namanya siapa? Permisi atau maaf. Namanya siapa? Nah, berarti kita cari yang jawaban yang menunjukkan nama. Kita lihat dari opsi 1. 예순 살입니다. 예순 살입니다. 예순. 예순 itu berapa? 60 ya. 60 tahun. Ini kalau nanyain umur. Jadi salah. Terus opsi 2. 10월 24일입니다. Tanggal 24 bulan 10. Ini kalau nanyain ulang tahunnya. Kalau opsi 3, 우리 할머니십니다. Adalah 할머니. 할머니 nenek, 우리 kami. Salah. Ini kalau nanyain siapa. Jadi jawabannya opsi 4.
저는 이영수라고 합니다. 저는 saya라고 합니다. bernama 이영수. Kita lanjut ke IPS topik 읽기. 이래서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 문장, kalimat almajin yang tepat 보고 dengan melihat krim gambar dalam berikut. Ini untuk nomor 1 sampai 3 kita lihat gambarnya itu tentang apa. 1번 nomor 1 ini ada gambar seorang kakek ya. Kakeknya lagi duduk. Nah, duduknya di mana? Itu di dalam ruangan. Kita lihat dari opsi 1. 할아버지가 괜찮으세요? 할아버지가 kakek 괜찮으세요? sakit. Kakek sakit. Salah ya. Kalau sakit gambarnya itu lagi berbaring. Lalu opsi 2. 할아버지가 방에 계세요. 계세요 dari kata dasar 계시다 yang artinya ada. Kakek ada di kamar. Jawabannya opsi 2. Kalau kita lihat opsi 3, 할아버지가 식사를 하세요. Kakek 식사를 하세요. 식사를 하세요 itu makan ya. Kakek makan. Salah. Kalau opsi 4, 할아버지가 비빔밥을 드세요. Kakek makan bibimbap atau makan nasi campur. Nah, terus nomor 2, ini gambar orang masuk ke dalam dan tetap pakai alas kaki. Sedangkan kalau ke Korea, di Korea itu kalau masuk ke dalam rumah, alas kakinya harus dilepas. Nah, kita lihat dari opsi 1. 한국에서는 다리를 떨면 안 됩니다. 한국에서는 di Korea 안 됩니다, tidak boleh 다리를 떨면 jika menggerakkan kaki. Terus opsi 2. 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다. 한국에서는 di Korea 앉습니다 duduk, 바닥에 di lantai, 집에서 di rumah. Kurang tepat. Terus opsi 3. 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂지 않습니다. 한국에서는 di Korea 지 않습니다 tidak kot menancapkan 숟가락 sendok babe ke nasi. Ini juga gambarnya bukan ini ya. Nah, jadi jawabannya opsi 4. 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다. 한국에서는 di Korea saat terroga masuk 집에 ke rumah 안 됩니다. Tidak boleh jika memakai sinbal alas kaki. Lalu kita lanjut nomor 3, sambon. Ini gambar orang lagi minum dan memalingkan muka. Kita lihat dari opsi 1. 어른께는 허리를 숙여서 인사해야 합니다. 어른께는 kepada orang tua, 인사해야 합니다 harus melakukan salam, 숙여서 dengan membungkukkan hori pinggang. Kepada orang tua harus melakukan salam dengan membungkukkan pinggang. Salah. Opsi 2. 어른 앞에서는 조용히 밥을 먹어야 합니다. 어른 앞에서는 di depan orang tua 먹어야 합니다 harus makan bab nasi 조용히 dengan tenang. Di Korea harus makan nasi di depan orang tua harus makan nasi dengan tenang. Salah. Kalau opsi 3, 어른 앞에서는 다리를 꽂고 앉으면 안 됩니다. 어른 앞에서는 di depan orang tua, 안 됩니다 tidak boleh jika an duduk dengan 다리를 꽂. 다리를 꽂 itu menyilangkan kaki. Salah ya, jadi jawabannya opsi 4. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. 앞에서는 di depan orang tua, 마셔야 합니다 harus minum sul miras, dengan doli memalingkan goge tubuh bagian atas. Kita lanjut. 세서 5분. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat terrogal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong.
4번. 주위 할머니는 무무무무 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강하십니다. 주위 할머니는 할머니 nenek 주위 kami man itu banyak ya, titik-titik, banyak titik-titik. Ciman tetapi 건강하십니다 sehat. So karena 운동을 하셔 berolahraga 매일 setiap hari. Berarti apanya yang banyak? Kita lihat dari opsi 1 ada dek rumah. Terus opsi 2 ada songham itu nama, songham nama. Opsi 3 ada yonse umur. Dan sengsin ulang tahun. Nah, berarti umurnya banyak atau umurnya tua. jawabannya opsi 3. 저희 할머니는 연세가 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강하십니다. Ya, lanjut. 5번 nomor 5. 한국에서는 어른들과 함께 있을 때 지켜야 할 예절이 많은데 물건을 주고받을 때 어른께는 두 손으로 물건을 무무무무. 한국에서는 di Korea banyak 예절 etika 지켜야 hal yang harus ditaati saat isel ada 함께 bersama dengan 어른들 para orang tua. Saat jugobat ju memberi, ku dan bat menerima, mulgon barang, titik-titik mulgon barang, dusonero dengan 2 tangan. Orang kenen pada orang dewasa. Nah, di sini ada kata jushoya hamnida, harus memberikan. Tapi juta ini memberikan dalam bentuk yang bahasa biasa atau potong mal ya, bahasa biasa. Nah, sedangkan di sini kata-katanya ada orang dewasa, terus ada subjek ke, itu harusnya kita pakai bahasa honorifik ya atau bentuk sopan. Jadi opsi 1 itu kurang tepat. Nah, terus opsi 2, teryoya hamnida, harus memberikan. Nah, dari teryoya hamnida dari kata dasar terida. Terida ini merupakan kata bentuk honorifik atau bentuk sopan dari juta ya, yang artinya memberikan. Jadi jawabannya opsi 2. Harus memberikan. Kalau opsi 3, 돌려야 합니다 dari kata dasar 돌리다, memalingkan. Kalau opsi 4, 숙여야 합니다 dari kata dasar 숙이다, membukukan. Jadi jawabannya opsi 2. Di Korea banyak etika yang harus ditaati saat ada bersama dengan para orang tua. Saat menerima dan memberi dan menerima barang, harus memberikan barang dengan 2 tangan kepada orang tua. Kita lanjut ke 확장 연습, latihan tambahan 1번. 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. pilihlah 문장, kalimat. Almajen yang tepat buku dengan melihat gambar dalam berikut. Ini gambar orang lagi makan dengan mengangkat mangkuk nasi. Sedangkan mengangkat mangkuk nasi di Korea itu nggak boleh ya. Kita lihat dari opsi 1. 식사할 때 한 손으로 먹으면 안 돼요. saat 식사할 makan 안 돼요 tidak boleh. jika mau makan 한 손으로 dengan 1 tangan. Salah. opsi 2, 식사할 때 다리를 꽂고 앉으면 안 됩니다. 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh. jika duduk 다리를 꽂고 dengan menyilangkan kaki saat siksa makan. Salah. Gambarnya bukan ini. opsi 3, 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. saat 식사할 makan 안 돼요 tidak boleh. jika mau makan tergo dengan mengangkat babgerat mangkok nasi. Ya, jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, 식사할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. saat 식사할 makan 안 돼요 tidak boleh. jika pot menancapkan 숟가락 sendok bab에 ke nasi. Ya, kita lanjut. Yeso 3번. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut.
Nah, jadi untuk nomor 2-3 itu satu narasi ya. Kita baca dulu narasinya. 한국 사람들은 밥을 먹을 때 채소, 생선, 고기로 만든 반찬과 함께 먹습니다. 한국 sa람들은 orang-orang Korea saat mau makan bab nasi, 먹습니다 makan 함께 bersama dengan 반찬 lauk pauk mandan yang dibuat, ro dengan gogi daging, 생선 ikan, 채소 sayuran. Orang-orang Korea saat makan nasi, makan bersama dengan lauk pauk yang dibuat dengan daging, ikan, sayuran. 그리고 국물이는 국이나 찌개와도 같이 먹습니다. 그리고 dan 먹습니다 makan 같이 bersama, 찌개와도 kuah kental juga, ina atau kuah cair atau sup. Inan yang ada ukmuri kuahnya. Dan makan bersama dengan kuah kental juga atau kuah cair yang ada kuahnya. 반찬을 먹을 때는 젓가락을 사용하고 국이나 찌개를 먹을 때는 숟가락을 사용합니다. 때는 pada saat mau makan bancan, lauk pauk. 사용하 menggunakan 젓가락 sumpit. Pada saat makan lauk pauk menggunakan sumpit. Ku dan teinen pada saat mau makan jjigae kuah kental, ina atau ku sup. 사용합니다 menggunakan 숟가락 sendok. Pada saat makan lauk pauk menggunakan sumpit. Dan pada saat makan kuah kental atau sup menggunakan sendok. 그런데 젓가락과 숟가락을 한 손에 함께 들고 식사를 하면 안 됩니다. 그런데 ngomong-ngomong, 안 됩니다, tidak boleh jika 식사를 makan 들고 dengan mengangkat, 함께 bersama 한 손에 pada satu tangan, 숟가락 sendok dan 젓가락 sumpit. Ngomong-ngomong, tidak boleh jika makan dengan mengangkat. Ini dulu ya, sumpit dan sendok bersama pada satu tangan. 그리고 숟가락을 사용해서 반찬을 먹어도 안 됩니다. 그리고 dan 안 됩니다 tidak boleh, 먹어도 makan juga bancan lauk pauk 사용해서 dengan menggunakan 숟가락 sendok, dan tidak boleh makan lauk pauk juga dengan menggunakan sendok. 그런데 젓가락은 사용법이 좀 어렵습니다. 그런데 ngomong-ngomong, 사용법이 cara penggunaan 젓가락, sumpit 좀 sedikit 어렵습니다. sulit. ngomong-ngomong, cara penggunaan sumpit sedikit sulit. 그래서 포크나 나이프를 사용하던 외국 사람들은 처음에는 익숙하지 않아 젓가락과 숟가락을 사용할 때 힘들어합니다. 그래서 jadi 사람들은 orang-orang 외국 asing 사용하던 yang menggunakan knife pisau makan atau poke garpu. Oh, maaf. 그래서 jadi 처음에는 pada mulanya orang-orang asing menggunakan pisau makan atau garpu. 힘들어합니다, kesulitan saat 사용할 menggunakan 숟가락, sendok, dan 젓가락 sumpit, 익숙하지 않아, karena tidak terbiasa. Nah, terus kita lihat pertanyaan nomor 2. 무엇에 대한 글입니까? 글입니까 adalah paragraf 대한 tentang 무엇에 apa. Tadi paragraf tentang apa? Tentang etika makan sama alat-alat makan ya, yaitu sendok dan sumpit. Kita lihat dari opsi 1. 반찬 종류와 i름 nama, dan 종류 jenis 반찬 lauk pauk. Ini nggak jelasin tentang nama dan jenis lauk pauk, jadi opsi 1 kurang tepat, salah ya. Terus opsi 2, siksa doguwa 예절 etika, dan dogu alat siksa makan. Ya, jawabannya opsi 2.
Kalau kita lihat opsi 3, 음식 재료와 요리법. 요리법 cara masak, wa dan 재료 bahan baku 음식 makanan. Salah. Opsi 4, 젓가락과 숟가락이 점점. jompoin, 전 yang bagus, 숟가락, sendok, dan 젓가락, sumpit. 3번 nomor 3, 이 글의 내용과 같은 곳은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 곳은 sesuatu, 같은, yang sama dengan neong isi 이 글의 paragraf ini. Kita lihat dari opsi 1. 젓가락과 숟가락 사용법은 포크나 나이프와 같습니다. 사용법은 cara penggunaan 젓가락, sumpit, dan 숟가락, sendok 같습니다. sama wa dengan naipe pisau makan atau poke garpu. Salah ya, cara penggunaannya beda. Terus opsi 2, 한국 사람들은 국물있는 음식을 좋아하지 않습니다. 한국 사람들은 orang-orang 한국 Korea 좋아하지 않습니다. Tidak suka 음식 makanan inen yang ada kumul, kuahnya. Salah, justru orang Korea makan ya ada lauk pauk, terus ada makanan yang berkuah. Tadi dijelasin di narasi di atas ya. Terus opsi 3, 음식의 종류에 따라 숟가락과 젓가락을 잘 사용해야 합니다. 사용해야 합니다. Harus menggunakan 잘 dengan baik, 숟가락, sendok, dan 젓가락, sumpit, cara mengikuti 종류에 pada 종류, jenis 음식 makanan. Harus menggunakan dengan baik sendok dan sumpit, mengikuti pada jenis makanan. Bener ya, karena tadi dijelaskan kalau lauk pauk, nasi itu pakainya sumpit. Sedangkan yang berkuah kayak kuah kental plus sup itu pakainya sendok. Kalau opsi 4, 젓가락과 숟가락은 크기가 너무 커서 한 손에 들 수 없습니다. 숟가락은 숟가락, sendok, dan 젓가락, sumpit. So, karena 크기가 ukurannya 너무 커, sangat besar. 수 없습니다 tidak bisa, del diangkat, 한 손에 pada satu tangan. Salah ya, tadi gak ada penjelasan tentang itu. Ya, sekian pembahasan bab 23 kita kali ini. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.